Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratil kurama sateja para kiai, para ustad, para guru-guru ngaji, sateja alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asyhariyah kong langkong selerana semulja Al-Mukarram Ki Haji Muzaki Abdul Aziz sesemangken ki bedeneng dalam perjalanan. Pertama-tama asyukur ke Allah Subhanahu wa taala sekadima kula ben panjenengan bisa hadir dekat tempat Kak Dinto lantaran oleh seraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga apa longa kula ben panjenengan terus eseramin rahmat ben Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam ya tuaraki dekat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima beliau panutan kita, uswah kita, membawa kita minadz zulumati ilan nur. Para kakak-kakak, adik-adik, alumni termasuk senior kula, saya banyak datang dari Balung atau ben lain nah, ben adik-adik nikah. Sepertama kula ngaturaki dek kepanjenengan nikah seberedar suara-suara bahwa beda alumni Kiai Sepo, beda alumni Kiai Semangken nikah dihilangkan. Berarti dari ketua Himsas minta dihilangkan alumni Kiai Sepo ben alumni Kiai Semangken. Detik panjenengan nikah dalam tubuh kesatuan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asyhariyah Coralele. Detik cek tak kotak ki bodoh alumni ke Sepo, bodoh alumni Kiai Semangken nikah pada seteretanan kapi kal jasadil wahid nikah pesen kula dek kepanjenengan. Hati walaupun sing ngunceng alumni Kiai Semangken anika pada seteretanan nikah. Thank you. Sing ngunceng alumni ke Sepo pada tak usah kocaki alumni ke Sepo, pokon sepenting alumni Corah Lele. Sareng simpatisan. Sebanyak nikah boleh simpatisan simpatisan. Iki paham nikah. Terus kula ribarian samponna abada aki Himsas esabe neng ekota Lumajeng nikah banyak napa nyaman macam suara kula oleh telepon etremain kula neng emajeng nikah akebai organisasi terlarang. Artinya napa nyaman radikal cak maturana napa Islam keras atau leni kemasang bul umbul emajeng penelitian antara kagula minta tanda tangan harus izin. Maaf saudara-saudara intel mik pola badan yang akan berkeliaran nikah benih organisasi semelenceng dari ajaran agama Islam tapi nikah murni hola almarhum Kiai Sepo biar dicatat. Anapa bolana nikah kula riberin oleh telepon dari Kumu Emas bahwa neng Kumu Emas nikah bede pendera benih Himsas ngak nikah pendera atau les la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maaf saudara-saudara yang sepon saya ekosot riberin ben pemerintah HTI. Nah, HTI apa HTI? Hizbut Tahrir Indonesia nikah dibubarkan oleh dianggap nggak nikah kula oleh telepon. Ini
Organisasi apa Kiai? Oh, tidak tahu saya. Tanya saja kepada ketuanya. Loh, katanya Kiai ada di dalamnya. Oh, tidak tahu saya. Akhirnya bigule terangaki, loh, kok ada pendira begini-begini? Ya, ternyata naneng elo majeng kantok. Nika cukan gula oleh telepon. Itu di Lumajang itu apa Kiai? Mengadakan apa? Katanya ketuanya sampian nih wah. Oh iya, itu murni hall almarhum Kesepo Ki Haji Abdul Aziz. Oh begitu ya. Tidak ada unsur apa di dalamnya? Tidak ada, cuma itu ibadah. Wiritan di sana. Oh iya sudah. Ampun cukup. Nah, alhamdulillah. Kula tanda tangan Ustadz Yono ke Compok, Ustadz Serah Riberin ke Compok kedua. Minta tanda tangan kula. Nikah izin karena lain kabupaten. Karena lain kabupaten kula epentai tanda tangan kangkui izin seketempatan Ustadz Yono tidak keberatan ben anu nikah. Jadi walaupun organisasi nggak nikah, wes soroten takut sampean nikah napanya. Takut orang isi sampean lagi. Dapat ada kayo sogi buruh nikah pasar. Beden apa nikah bahasan? Antara kamu bah. Oh nikah antara napa nyaman hall bo kesuro pula aja bener kesuro kan tuh nah bener kesuro ku nih kan eki bener kesuro Ustadz Yono oh eki kan tapi bedenga nih kan ini lain kabupaten titi masalah kayak insyaallah mau di Jember sobung cuma mau mangken tetap napa nyaman karena mendirikan bendera ini kan dicurigai bendera apa itu takok HTI jaga boleh saya ibu beraki pemerintah lah terus kula dek kepanjenengan sateje tantretan para kiai anika mumpung apolong riberiin neneng ning ibengsal napa neng yano anika bi kula supaya nyare logo saya kekebay beda neng waqtasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Lah nika di antara para kiai atau para ustad nika bi gula sorongan juaki napa saya ke logo lah nika saya juaki ka kula di antarana inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Stop. Pas saya kapeng 2 ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nikah diantarana dari Ustadz Mo'in, Ustadz Mat Dustam, juga saya inna aulia Allah, seseren apa nih saya ngusul nikah. Pas beda, saya ngusul waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Perlu dicatat para kiai, para ustadz sepon beda. Ben kula ampun epotosaki saya kebai logo waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa-apa mak ipele kento perlu panjenengan dicatat atau perlu ngauningin takut beda pertanyaan baik dari kancah atau dari para napasi lain lenika perlu bi gule terangakina panjenengan mak le faham deki tiga tanya aki pah ngok selengok bemak ngakui ngak nikah napa anu nah kan ngak nikah. Berarti par lebih gula terangaki mak ngakui bihablillah waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lah ni kan yang ekanto alhablu huwa sababul musil. Oke, sebagian nikah banyak pun paham. Bi gule baca kalaban bahasa Arab apa? Alhablu hablum minallah huwa sababul musil. Cuma di antara al-hablu inda ulama tafsir. Al-hablu inda ulama tafsir khamsatu asya. Kata-kata al-hablu mitorot ulama tafsir anika beda lema macem. Lema makna. Nomor setong Al-Qur'an. Nomor setong si anyama al-hablu anika Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an anika sababul musil
bainahu wa bainallah. Al-Qur'an sebisa nyambungake di antara kuleban panjenengan dek ka Allah. Baca Al-Qur'an bisa masemak takarrub dek ka Allah. Ini kan nomor setong. Sekapeng dua al-ikhlas. Jadi al-hablu makna al-ikhlas. Faham? Jadi sekapeng dua al-ikhlas. Boh, makna ikhlas kiai. Ustaz makna ikhlas al-hablu. Coba congok sampean saya pernah ngaji bedening esobu kitab Azkiya wa akhlis wa dha alla turida bi ta'atin illa takarrub. Paham mon? Nika makna ikhlas. Kenika bi gula ejabaraki benih derma kiai kita rabu polana. Cek saya kiai rabu paling gula ngabele motor kasoon kan senika kun. Karena kita rabu gula nerangaki nika takok dadi masalah boleh. Karena saben alot nika can setongna nikah, can setongna nikah. Dadi bi gula semakin terangaki mak ledek budi sebung napa. Mak napanya mana himsas mak ngakui wa tasimu bihablillahi jami'an sampean bisa ajawab nggak nikah. Sekapeng telok dinon kulluh. Ini kasih kapeng telok. Bigule sehari kayak tapi sehari. Nikah dinon kulluh. Jadi kata-kata al-hablu agama sih bisa nyambungaki ku leben panjenengan dek ka Allah kalaben lebet agama. Sekapeng empat ulamaul khalisun. Jadi maknana al-hablu nika makna ulama al-khalisun. Jadi wajar neng ihimsas nika atau khol triwulan pasangin ngakui wa tasimu bihablillahi jami'an karena guru kita guru nakuleban panjenengan setelah kula meneliti mulai berdiri pondok sampai sayyidina kiai nikah ternyata orang sepaling ikhlas mulangah dek kakula baik secara perkataan langsung atau mulang badan neng musalla almarhum kesepo saya ada buaki saya ngak ben mulang pak ikhlas. Jadi ustad saya ngak pak ikhlas mun mulang terus debu-debu dari kaki sepo nikah sobung lain ikhlas sampai kula sepaleh mana ben mulang kudu ikhlas je ngamri apa-apa nika setong. Jadi kata-kata nang gele akhlis wadha Allah turid cocok ben segele anika sekapeng berapa empat pas sekapeng lema nika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata al-hablu anika amakna Rasulullah. Anapa? Karena kanjeng Nabi sebisa nyambungaki kuleban panjenengan dek ka Allah. Tanpa Gusti kanjeng Nabi, tanpa Gusti kanjeng Nabi, make pun awiri teu remah. Sampian adua dek remah pun mitem sampian. Lah tahu ngeber tapi tak kalaben sholawat tak bekal kateremah ben Allah. Pakun itu top. Tapi lamun bade sholawat tuh doa na sampian ben Allah buka nika. Nabi Allah Musa alaihi salam waktu peperangan sareng Fir'aun buru dari Fir'aun Nabi Musa keng beni buru tako terus mata salima Fir'aun bening etase tokol bentong kata apiyak napanya mana tase apiyak nika gara-gara sholawat. Gara-gara sholawat si pertama Nabi Allah Musa nuko lagi tongkat pakun tak film apiak tasek tak film apiak pakun aing dua sekalian pas beda suara nang ekopeng sholli ala Muhammadin suara maca sholawat itu toko lagi apiak nih. Nah, gara-gara sholawat seneng ekanto termasuk sekapeng lema huwa Rasulullah al-hablu alladzi al-musil bainahu wa bainallah. Ampun paham ki? Lah ini beda salah satu keterangan beda ning kitab Ihya. Ba'dul ulama
anika beda si amimpe ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Beda ba'dul ulama amimpe Rasulullah wa ma'ahu jama'atun. Si asaran Kanjeng Nabi ia rengaki ben satu aja jamaah banyak kumpulna, insyaallah lebih banyak ban kuleban sambian nikah. Wa idzan bimalakaini nazala minas sama. Suatu saat waktu kenika pas beda malaikat dua toron dari atas langit. Toron dari atas langit. Wa ma'ahadi matistun min dahabin. Malaikat sedua kenika salah setonga beda seneku talam dari emas. Okay. Wa ibrikum minal fiddah. Pas ngibe kentih dari napa atau ceret fiddah. Napa fiddah? Sepote karo. Benih perak, perak. Encan reng matura selakah. Jadi talam dari emas, pas tikuna atau ceret dari selakah. Pas ajalan malaikat sedua berangkat, watau indahu sampai depak kasetin Rasulullah. Jadi sampai depak kasetin Rasulullah. Pas ada bu, hadza laisa minhum ya Nabi Allah. Pas ada bu, kaento beni beni golong na panjenengan, he Nabi na Allah. Hati beda salah setengah orang, ki. Pas malaikat ada bu, kaento beni golong na sambian deka. Antakulta almar'u ma'aman ahabbah. Jadi malaikat pada bu, ajunan Kanjeng Nabi kan tu ada bu almar'u ma'aman ahabbah. Beabeen panika bekal epapolong ben orang tak cinta nah. Jadi tak cinta nah kula ben panjenengan cinta ka guru, cinta ka ulama, cinta ka Rasulullah, insyaallah ku laku termasuk dek kadebun Rasulullah almar'u ma'aman ahabbah. Atau saya ada buat ki yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Epapolong beabeen ria abereng orang seeka cintain. Berarti muka-muka kuleban panjenengan si apolong nikah ku laku epapolong abedening akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bedening swargana Allah. Antakulta almar'u ma'aman habba wa ana ahibbuka wa ahibbu haula. Kanjeng Nabi kula panika cinta ka panjenengan ben cinta ka orang siapa long banyak kento Kanjeng Nabi. Akhirnya pas Kanjeng Nabi ada bu sabbu ala yadihi ya munda iya anu lah apanya mana selenin tanah pada anu kia pada becuan kia orang jiria fahuwa minhum ajira termasuk kanjana ban kapi jiria. Pas Kanjeng Nabi ada bu faqala man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa-sapa orang secinta dek kasengko ari aku laku bekal epapolong bedening swargana Allah. Amin ya rabbal alamin. Para tan ustad, para cakancah satejeuna, alhamdulillah himsas ropana tambah merapat. Setak ngiding ropana tambah ngiding lebih-lebih kota Lumajang. Nika tak pernah epa ede tengin cuma semangkin. Kula pesen dek ka te santri Lumajang mun beda himsas pole cek kuntat yono berempat orang selain dateng kia. Mun sebagai Jember ki tak nagih tapi serain tangah. Deki pating beda Jember tak dateng boleh. Nika dari daerah timur berempat orang dikasih datang. Anika rombongan cek benyan dari daerah Compok. Insyaallah berapa mobil dari Kasak. Dari ini kasih bekal datang. Insyaallah isabu ikamah nikah dekian seterakhir ibadah akhina lotan saben ieu lot terakhir pun sobung pas isabu ikamah bila bekal ibadah akhina lotan boleh napa nang dari Jember boleh napa nang daerah Majeng atawana mun beda seminta umpaman dana pun siap ki alhamdulillah ketuanan nikah perak bunga
lamun beda si ada nain ka atiak entoh iki para tanderetan setuju semulja. Nikah pun berjalan bertahun-tahun. Himsas nikah insyaallah sapana-papa tahun. Anika sopada muncan kula ebedaki reformasi ketua ben pengurus. Mun kun pakun senikah. Anika biasana ki korang-korang begitu kompak. Setong sekapeng dua kula nikah termasuk pon lama bedeneng himsas bisa pengurusan selayak semangken ni kayak ben generasi muda semangken. Okay? Ben generasi muda karena guna pun tak bisa. Artinya beni tak bisa ngurusin beni, tak bisa zaman semangken. Mun kula HP napa nyaman mangken ngakui sebenarnya gember karo. Bener apa sih? Android. Nah, ini nyaman, tapi kula tak tahu. Anika ngakui tanang pesenika lah keluar. Kula tak bisa senikah. Al-mukafadatu alal qadimis salih wal asl wal akhdu wal akhdu bil jadidil aslah nikah kawthuna wal akhdu bil jadidil aslah nyare kula nikah bekal ngala ada ka generasi semangken selebih canggih alat kula tak bisa hapen kula HP ngak nikah semangken bo anakku lebih pun hapen pas nikah pun abo-abo kula tak bisa tak karim yakin tak tahu kula tak ajar senikah cakap pitan ustad se tat yono tat seraan iya besaki hapen kun pas nikah keluar kebereng sebereng senikah tapi nikah layak akan teh bagian napa se generasi sepo nikah pon. Oh muhafad. ngereng musyawirin peudeukieun. Perlu dirobah senikah. Mun pakun ya tak ajeleun kana. Senikah. Teti biasana semakin nikah kadang-kadang organisasi abadaaki undangan kadang-kadang tak ngakui undangan. Okay? Karena kula terus terang undangan sekretaris gula ben Lek Haji Samad rasa mata karuah sekretaris pada bagian pon konakapi kadang-kadang beda kayak itu Ustad Muhammad kayak itu takok baca orang lain kayak itu biasanya mana bisa mangkenan kotu loros senikah oh iya kasih onjak kok baca tak tahu kok bikul tahun sekretaris sah lah si mangken nih undangan nah selambo berdatanya ke gula anika mak beni napa iksas napa nyaman seiano aduh bi ale jilamba siapa keluar boleh neneng komputer kopi gula kok tak tahu je jia ale ku kari tanda tangan kok jadi gula tak macam lah ini kak selayaan bagian generasi muda nih siap kangkui nerosaki pelebih tertib pelebih canggih bang mangken thank you ada kian musyawarah akibain musyawaraki deki saya layak petiti ketua sekretaris napa tapi seekera aki sambian cok pas sekor mile seekera aki organisasi himsas nikah lebih lancar etembeng sebelumnya paham ini nah teti generasi muda supaya siap sekama nikah anona terus saya bekal datang mangken bulan takepe bulan raja sorah bulan sapar anikah hol akbar beda neng ecora lele ampon masa ki ibadah akina pole hol katia triwulan napanten senikah napa langsung hol akbar nikah sering pun takepe raja sorah korang telo bulan lah dalam hol akbar nikah kulanya on dek keseteja kordes korcam anika sopaja hadir kapi ben mun hadir kecora lele maaf seteti kiai teti ustad ki teti kiai teti ustad mun ngasa teti pelayan kiai boy teti hadam kiai boy
Oke bah tojo matamoy pak keluar mari gini kembian ngakan tak apa-apa cek parlon sambian bi lebih ngak sepen na sambian apar lo ongku tahun silambe sambian yang beli sape maki beda urunan beda seket beda segemi beda sepolo bisa nyampili sape regen 20 juta alhamdulillah pola si bekal dateng kemarin pola beda nyabe pola yang mungkin nembi pun tak saken reken pasti beda kahol gini kah mungkin nembi beda pun beda saya beri ya kasa mungkin hol kangkui sate cokop ngara ampun beda mungkin nembi cek ko beter ya pala tambah nih sambian tak apa tan senikah lari bari nikah bagian bulu pator kasoon dek kasih dia kordes korcam si ampun giat narek dek ka setuju alumni seniat khidmah dek ka guru kamu keban Allah setuju na iterema ban muka genten na rezeki serajah ban Allah keng biasa nah mun sampean gelem nyabe ka guru insyaallah tambah lancar rezekina keng mun sita nyabe dek ka guru kiai pernah lambe adebu senikah insyaallah sampean anu jong anu kocan tang te santri kok tahu tang santri si posang si tak posang kok paham kocan ya jek melang ka gurun tak gelem nyabis kok kadang setahun sekalian mun entar kadang biko temu mun dateng mun songkon lamira bunter tak nyaman nang bungkon dijek kan maaf tak kok bisa songkoan mira tapi mun mira minteran benih artian segok celeng sampai mira aleng-leng sedikah arwah tanden neng bungkon tak nyaman cereng ke gurun tak antar nyabis kok cuma ada buna kesepo ngak nikah makita antar kan kok tak apa-apa setahun sekalian nyabis kan kok tak apa-apa keng mun bungkon murok arwah bolan kan kok tak kelupai mun si tak murok aduh kadang letak apa kan kok ikut apa mun tay sampung kangko di masih oleh berokah gua sekelem nyaman odi hati mun tero nyaman na odi en mau oleh berokana orang tua oleh berokana guru nyaman odin dan semakin ni kasambung aki sambian ka guru nah mun si tak sambung tore sambung aki ajek tak bisa entar ke asta langsung acabis kakek kia al mukarram sila bede mangken ni kenyaman al musil bainahu wa baina guru senika jarang ni kasih bede terus terang bae kadang-kadang ke guru ke asta sampai mangken mulai tantar sekali iki banten te sampung sekali ke guru si kamu saya gilit na barokah dari guru kan tak ada gula bani apa promosi ke sambian mun kula bolan oleh debu langsung engkok takok tapi tak kira tak masuk akal ka gula ke debu engkok takok tang anak takok tak engak kangko masa ben tak engak kangko iko punten abdine insyaallah tere paring na engak iya kok takok tang anak takok tak engak kangko iko mangkan gula pas ngajek cakanca alumni sedadi kiai setak dadi kiai bi gula ya cek hataman tiap sebulan kasta mulai ki sepeda motor sampai makin beda numpak pickup numpak akol sampai semakin beberapa puluh tahun ampun tak pegek sekali ben bulan kula nyabis kasta sedikah pola nak kiai ada bu takok kok tangan nak takok kelupai masa ben kelupai nak kok punten insyaallah abdina tak kira kelupai sampai ada bu kiai ben mun andi nah mun andi cita-cita andi hajat apa ben baca Quran ya tasasengko hatamaki sahataman cek minta tolong kau reng baca tibi engkau se ngangge saya gua ini kebetulan bigul kesampian pola te santre nah ki ustad kiai santre andi hajat raja sampian entar ke asta maca Al-Quran hatamaki cek minta tolong ketibiin insyaallah paring tekeben Allah lenika kula berkali-kali maca Al-Quran iastah kula bun andi kepentingan mulai mari maghrib mari isya kadang
parak sobu kula hatam baru mulai kula. Tak perlu ngajak orang kula nang kasa. Senikah, tapi ki asta saya ada. Teruskan semalam. Semalam hatam mulai kula. Nek ada buna kiai. Ba mun andi kebutuhan, engkau apa jan kok lah. Sematur Allah. Keng engkau maca Quran ya tasasengko. Cek minta tolong ketibiin. Jadi tesantri ini ya pola andi kerepotan, kesibukan, peker, entar kastah maca Quran. Cek minta tolong. Insyaallah paring tekaban Allah. Kenikah. Faham ki? Nah, cek reng mulai kiai setu sebab mangken berisi entar dukale sekalian, berisi tak entar sekali ka guruna. Kilin na barokah ka emmah. Tore. Ani kepolan gue pesan dari kesepo. Malah beda tukang ngagebay tiap hataman beda tukang ngagebay napanya mana karo? Salasian. Nah nikah. Ustaz Nasum nikah, Haji Salam nikah. Nikah biasa tukang ngagebay napa nyaman karo? Kembang. Salasien. Lah anapa kembang nikah mak bi kule serongan no. Nika mun tak ngimbah kula merintah suruh nyari kembang. Le sabek kata sa. Walaupun sampean tak maca Fatihah, kembang e sabek karo nyon lagi sapora. Tak usah maca Fatihah, nyelase melolo karo nyon lagi sapora. Ka orang sedilem kuburan. Mangkana jan hukum. Mun pas ngalak kembang di atas kuburan, ki orang sing santar ke kuburan. Kalak bi sampean kembang, sampean tak agen haram ngalak karo. Benerben itu bu tahu le haram karo. Karena karo nyon lagi sapora. Senika. Paham ngerti ki? Nyon lagi sapora. Kecuali sampean ngalak kembang sabe, pah ngalak minta barokah umpama tak napa tan. Senika. Teti kula nyon dek ka alumni canda buna Sayyidina Ali ka arwah. Atau nang kitab Ta'lim al-Muta'allim laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Kan enggak nikah. Lamun kelupain ka enggak nikah kula ben sampean ngaji. Ampun lopot ka guru nikah. Mun enggak ka nikah insyaallah sampean tau ngaji alif, tau maca Al-Qur'an, oning anak ka orang tua. Oning napanya mana sengudeun kasetuaan nikah kan guru laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin karena guru ni kemulang sahorop alfu dirhami lamun nilayaki kalaban anu na guru sahorop ni kapaden 1000 dirham napa les bale sekolah dek ka guru ban sambian mun tak ngabdi ka guru. Mun kula terus terang, maaf, kula beni keng muka anu na kula. Beni kun ngapti depak kacompo nang ponduk kula ngapti ka guru. Maaf, beni kula ngan waki kula. Kula mulai dari ponduk ki anyar kula pasraaki ngapti ka guru. Ki kembali kelakuan kula mak oning ning pesantren. Padahal kasak majedi kula. Tapi kula ngapti. Saya cakan gula oning kapi kelakuan kula kabelan di pesantren. Kula alhamdulillah barokah akili ka kula. Kula terus terang ngaku kula. Terus terang barokah luar biasa karena kula ngabdi mulai dari pondok. Tanpa lelah kula dari pondok. Kelakuan kula kulaku asa-asa ki sekeluarga senyasa napanya mana angwi nyai kiai lora kula kapi pagi ning beni gula pamir kasampian male oning barokan orang ngabdi ka guru mare asa-asa kula-kulaku asapuan ki kadang asapuan kadek mun pon anu mare asapuan pon ase bersih andika pas baru asa-asa mare asa-asa gula ngiseen aing ngiseen aing penika gula beni kun sekalian sehari semalam telo kali pagi duhur asar kadang mare isya ngoras jeding kula nang pondok seminggu telakale tak usah perintah guru ki mari ekoras jeding bi gula elabur kapor
pas bening ya besaki mapan mun makin kan beda keramik nika kelakuan kula nika pesantren baru kula ngerasa aki barokah ki tapi kula sampai nika maaf beni mukaan anu nakuru bening sobung kakos lambe ki mun makin kan beda sok kosod kakos sobung kosod biasa kakos bi gula bi sepet terus syaratna hara beni ajalan lancar sobung paralon sobung kula si majalan benar maaf kula si majalan benar siram rat sobung jalan lambo nika kelakuan gula beda pun duk malai tahu sambian lah nika baru sampai kula nika saalana peleman dari pesantren Masya Allah cakan kula keton kapi napa kiai tu kan luar biasa kakula kula sampai matur ke kiai abdina manabi itu kanin abdina mari anika abelia boleh etik kela tak epor orang bini nikah kula tak epor orang bini abelia boleh weng jo sok dah iya gua kiai ini kebenaran buat ngaji tukah karena kula keluar dari pesantren tukah abu takok kapi keluarga dalam takok kapi akhirnya gula goncang dek remah apa kiai kok mendeng burung tak bini kok sampai matur gula abdina burung tak ani Allah sok deh cek ni goncang deh iya mendeng masyarakat saran boleh cong kok oh tetapi kiai kuntang nyoba tangat tukah luar biasa senika kula aja genak kanak nguras kakos cakan catat ustad oning kepi nak kanak tiap setengah tahun santre mun lambe mungkin sampean engak kepi nguras kakos ki kadang-kadang si abeli takok karena mun abeli kade penguras kakos tukang jaga kula polana nah nikah ada sampean engak kepi ceng manceng penggir kakos kakos sebenarnya anu harak kerbungkol ngak lengan sampean mancung kapi tak kana make si para tetia ustad mancung ngak besaki tanda si bengal baru mun guler ku lo palok payor loncok jabor iki na panten bah senika nika ki gula saya ka pelo bi kiai tetia ustad tak pelok payar mudin jeding aduh Arya, tapi jangan kiai, jangan gula beda kayak pernah ada bu nyaba ilmu, mun guru nokol nyaba ilmu jadi kuah, tak apa-apa, tak sedih gula, alhamdulillah, awas gula malas gula kesambian, banyak sesekut anu nikah, kisah orang bayi lagi, gula kereng saralam buat sih, tadi kalau, tapi ilmu saya manfaat sebab gara-gara guru tukah, iki dapat ilmu manfaat karena gara-gara guru tukah kagula banyak gula ilmu saya oleh ini kita rabu kiai ini terus kenapa ambu nih kaki beda yoso terus akhir ki kemarin rabu salawat kemarin niat anu dek ka guru pon beri yoso asma pon sateja kemukaban Allah alia barokah ini selain dari kento ngereng dekian setar akhir ki musyawarah aki boleh napah carana himsas sebisa tambah lancar benikun pakun senika saya kira ki tambah derma pon mun bisa derma saya lebih anu kula nyo ona dek ka generasi muda bisa nerosaki anu na hadro marena bila kiai rabu langsung salawat ki para tantretan setuju semulja para panjenengan setuju kula ngungkap pasakoni debuna almarhum makle panjenengan pada andi kasebeden nika banyak dadi tokoh masyarakat banyak seteti kiai iki pesen kiai ka kula langsung ada bu been mon nang ebung kona je atingkel salat malam walaupun rokaatain cok tibin tadi ustad tadi kiai malam tak bejeng sekali beda tadi tokoh masyarakat encan masyarakat tak termasuk
napa nyaman toko na atau kiai na ustad ta tapi cek malam tak bejeng sekali nika tak layak tak cocok sanajan 2 rakaat ke sepo ada buka kula entek ka 2 rakaat mun tak bisa salat tahajud salatul lail derma salatul lail mun embian salat tahajud syarat tak kok tu saren ka ada mun tak saren tak ini salat tahajud beremah canda mun kiai salatul lail usolli sunatan rakaat ini salat mutlak ustad panjenengan jak tinggal salat malam walau rakaat ini kebulan kiai kapi ni kasih bode nika tong sekapeng 2 pesen ka kula ke sepo beun muntro pada ben tatangkeh ben tretan nika catat betul-betul jak tinggal salat duha sanajan 2 rakaat paham nika salat duha kapi aduh sanajan 2 rakaat sepaling afdal salat duha belung rakaat ujuk pabelu 2 kada mun loma tambahi 2 nika carana nika dawuh nika kula piye mun perpaan repot janyak banyak 2 bain kalakuna 2 mun perpaan segang make berempam pak kening sampai ke belu tambah sampurna ari mun tero pada bi tatangke nikah kula mulai dari pondok sampai ke bengkoh pakun tak tinggal salat duha salat malam nikah rahasia keng debuna guru kebala ke sampean mak beda hasil lah sampean apolong sanggup ala ko tenghi anika termasuk lalakona ulama ul mutakaddimin lalakona ulama sulambe nikah salat duha salat malam tak usah akad terakat lupa kemungkon terakat lah dia pun lagi hai senika tinggal lupa kemungkon terakat tak usah kining pondok tak gelem terakat senika ngakan mulolo lah nika lakonin napa salat malam tak bisa salat tahajud salat mutlak teka 2 rakaat sampean sholli sunatan rakaat ini lillahi taala suratana terserah ngalak surat Baqarah kening bapola ya munta anu kalhu kul Allahu ahad kening pas terus surat napa pun saanun sampean mun terus sampean kencengah carana mun tek kebele caran polan banyak sita kenceng nika ngalak surat tanduk pandek jeung ketedung jeung lanjeng maca kalhu napa tah senika kalakuna senika boleh tambah kenceng sampean pon asolat make sampai 100 rakaat tak apa-apa tambah nyaman Rabu Allahumma sholli ala Muhammad Silakan muhtaramin para alim ulama, para kiai, para ondengan atau para alumni, para sepuh, hadir khusus, hadir hadir keluarga. Saya juga bermaksud namun ini ditutup Allah Subhanahu Wa Taala. Semula berbaca dengan bentuk ibadah yang awal akhir. Kolong-kolong itu tempat setiap rutin triwulan malah moga jalan Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia sampai dekat dunia Allah Subhanahu Wa Taala alam bolong dan para guru kekompakan para santri atau alumni atau simpatisan dan kula mengucapkan matur sekelangkong cecek rajena karena sangat penting apolonga santri ben santri selaju atau apolonga sareng tandretan simpatisan seteje kenton anda aki jakku aku bakal apolong ben kula ben panjenengan ben guru-guru setuju termasuk
guru saya Sekoraja, guru saya Coralele, ben guru-guru lain. Tontonan gelak ampun latara Emmaus, kadia pemausan Ratibul Haddad, mungkin beda Yasin, beda Quran, pemausan lain-lain ini pun kento beni berak kun tojuan ka gurun tibi dapat man kak diman, termasuk keluarga nasi Apolong. Kadang-kadang beda juga saya tak gelem Apolong. Bedaan saya tak gelem Apolong. Padahal sangat rogi. Sebab yang ajar sahurubain pun termasuk Abu Kafiddin. Man allama harfan wahidan fahuwa Abu Kafiddin. Orang tua namun ku agaman Allah. Si ajar alif pada alif. Napa boleh sampai tahu ngaji, tahu munduk atau anak, sampai tahu akemi, tahu angingi. Tak bisa muang ngingin kana nengi ponduk ke. Tak bisa nyambung ke guru. Kan sangat rogi. Karena mana sambung ben guru, sambung ke Coralele, sambung ke Sekoraja sambung boleh kata buirang, sambung ke Syekhona Kholing, sambung sampai dak ke Gusti kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek rogi nek saya tak gelem endak ke guru, sangat cek rogi na. Sangat seontong orang saya lebur ke guru, taat ke guru, dak ka debu-debu guru. Insyaallah barokah. Bentakkan lepas dari dunia sampai kajun Allah Subhanahu wa taala. Apolong ku akolong kening yakin iki apolong para santri ban alumni ban sebagian simpatisan si Apolong tenggule sangat ngarep setiap 3 bulan ya 3 bulan kento along polong kati kento pemausan tahlil Ratibul Haddad. Karena Ratibul Haddad kento Sekoraja kiai se termasuk se ijazah ka Kenis Madin kecompok kaki Abdul Aziz Ratibul Haddad jong mon bantaro karinga gempang riskena babunya amaca Ratibul Haddad montoron dia santri Ratibul Haddad montoro paling aman daerah Ratibul Haddad sakapina nih kesoro mau Ratibul Haddad sampai kula periksanin sareng Ki Hatib Umar Allah firlahu berberingin ke muzaki amalna ke sepo apa saya dari Sekoraja si ijazah dari Kiai Sekoraja apa saya paringaki tenggula jawab engki Ratibul Haddad Masya Allah sekali itu ada pun Ki Hatib Umar pernah mereksani dek tenggula ketika apangki sareng Ki Hatib Umar Allah firlahu ke kento sumber beringin sangat senang. Tak mangka kadang-kadang santri seakan-akan Apolong bijak sengkana mau Ratibul Haddad cek sengkana adu ada ke guru cek sengkana adu ada ke keluarga bila aku nikah pun termasuk orang tuana bila adu Apolong senapa nikah mesti keterima ampun mesti keterima dari banyak apa boleh pun sampai lebih 40 nek benikun Pak Polo banyak lebih nih ke atosan. Nah ini kan sangat menguntungkan bagi panjenengan tibi dan sangat menguntungkan bagi almarhum almarhumah keluarga panjenengan tibi selain harapan ku aku ya junna Allah Subhanahu wa taala. Nikah aben tibi mun saya almarhum almarhumah pun jelas cek sampurnana. Karena bacaan segala orang si adu arkesaki orang si subung umur nikah arkesaki dak ke Allah Subhanahu wa taala Allah juga tak ridek dak ke orang si arkes gelek nikah mun tak masuk surga arkes kala bentuk tahmid tahlil nikah tak ridek dak ke orang si arkesaki napa boleh si arkesaki ring kiai guru kula panjenengan orang tua na panjenengan kapi saya rekesaki dak ke Allah Subhanahu wa taala tak rogina
karena abali kaban tibi man ana mayitan bidu'ain au bitahlila au bitahmidin istaujaba lahul jannah. Siapa orang syara kesakir yang saya umur penta aki supor Allah taala era kesaki sobaja ringan beban sobaja masuk ke surga. Kalau bendoa tahmid tahlil tarida Allah mon orang ni kesara kes nikah mon tak masuk surga ki amin Allahumma amin. Jadi siapa long aku terapa long pun kuru sampai ka Gusti kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku sebagai umat tah karena aku ni kah paburuk nak kanjeng Nabi subung boleh ni kah lah kanjeng Nabi ampun wafat cenderosaki para alim ulama melana al ulama warasatul anbiya ni kah al ulama warasati gua al ulama warasati lah ni kah ulama ri ahli waris engko titisin nerosaki ulama laulal ulama lahalakan nas lakanan nasu kal bahaim yakten rosak manusia je kila mentada alim ulama padana kerpui ben sapeh nika oning haram sapeh sobung kerpui oning halal sobung oning haram sobung cenderosaki termasuk ulama lah nika mela namun tada para guru ngaji langkeren madrasah termasuk seoning napa kele malai secara hukum Allah anika pon padana can kele kerpui sape dak mesir si malakna lemedadil panika kula panjenengan karena ngiring lampan Gusti kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari kento jak kalau paen dek ka para guru termasuk ulama-ulama kayak itu penerus-penerus pejuang agama Islam dan kayak apa isi berde para alumni atau simpatisan saya ngereng aroma asabusen apolong setiap 3 bulan setiap 3 bulan kula tanya marasa abusen apol kompol nang etunya pernyonan ke Allah atua aki guru atua aki keluarga tibi aku atua kangkui aban di busen tak busen ki alhamdulillah sebab mon pon tak kelem atua karena doa usyaiful mukmin tua ni kan pedang orang Islam pedang berapa menit tak aki kan bisa potong ni kalau itu ni kan doa usyaiful mukmin ni kan pedang orang mukmin mela daripada ni ketua ni kah minta apa-apa dah ke Allah minta kabul hajat minta akhirat takah hajat tak takah hajat potong ni paling takah hajat tak takah aban tibi takah hajat dak Mekah Madinah potong ada pak atau aban tibi arwana ada pak sebab baki tu penyonan minta dah ke Allah bila ampun minta on dah ke Allah insyaallah dikabulkan ban Allah Subhanahu wa taala. Kadang beda sampai anak doa ke Allah ki nyon murah rezeki nika amal laki. Malah pernah almarhum nikah apa ring amalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nika kasoki daripada pun almarhum. Ya malah laki jadi nikah kula mompong ingat jak kalau pain kuan tadi khusus alumni mompong ingat bade ingat ben Ustaz Edi umroh nikah kula compok bade umroh nikah tujuan kula kangkui melancaraki para santri alumni mun bisa sampung karena deki buru nah umpama beda lebih nah cak wacaan 10.000 20.000 tak buru ka emak tetap buru ka nikah nikah buru ke kepentingan pesantren kepentingan termasuk sebeden yang nikah rotib nikah rotib ini kan kangkui ngembangaki
keparloana almarhum ban almarhumah iki kas masuk kas lebihnya kan masuk kas ka pesantren tibi termasuk ke apa bila khol kak supaya tak merepotkan bila beda kumpulan ketiga ento supaya tak merepotkan bisa beda kasah masuk tapi beda kelebihan sukuni pasok aki kelebihan sukuni dan insyaallah saya ngawal ki antarana anak kula ralora nikah beda rawahed beda ra abdu beda ra sauki beda kula benyaina nikah titi mon keng pacet beda sendi nawaitu berangkat dari Mekah umroh nikah bisa berhubungan ka kulit tibi langsung atau na langsung dek ka compok rasa ukina atau na rawa heta bisa juga insyaallah tempat cek semaan ben keistimewaan tempat kentos fasilitasnya termasuk cek saena jamin tak kira cocok benjak saking cocok kula senempokna senapa bain kula senempokna umpama nih jadi sekalian pompong ingat nih kah cat mulai siapa nampon kula ngusul lagi makle along polong berangkat ta ben guru molena juga ben guru mon bisa diantaranya para guru-guru si apolong malai ngawal beda kayak gafur si ngawal beda kiai banyak kan tong setong kiai kan beda ke nasir beda kiai sepi beda pengasuh beda ke huri beda ketenan kening ben tak mungkin larang di bawah standar tersilain karena ampun EPK raki pokoklah bisa jalan bisa berangkat kento bisa na beda sekuni kelebihan sabak kakas kentoh sebisa taraki tete malar muka nyambung terus tete malah sampung boleh kegunaan malah sampung ben guru malah tak ujau malah aneka mon korang ki otang tak napa pamana korang otang dimin kiai molen be majar kor majarongku jak cokocok lagi tinggi belajar apa tak majar pada ki butuh tak napa mengkoro sepuluh biki insyaallah belajarin korjak kapi korjak sekolah biki paling seorang tak majar sekali butuh entah ongkuan bening yang ada kula sanggup talkan kerukunan anak-anak nikah jadi saling ngano tempatnya semak loros dari pintu Masjidil Haram si anyar si paling raja loros ya ada padeng ketengal ning Mekah gitu di semak sarah jadi mon masuk ke pintu si raja kata ya ada toron ke pesaian ke petawufan langsung ke petawufan jadi manabi budget berdesi rencana mon ki haji pola nabid malah ada pun kiasat saben waktu intihan ya mon bisa umroh kada cong mon bisa umroh kada bala bisa haji ya haji karena apa nih guys wah kan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila nikah kan nikah suruh haji dak ke Baitullah nikah suruh haji dak ke Baitullah bagi orang Ciampon cukup entar molen ben setina mumpama jeung aja ki pada beuy tak apa pada oleh 100.000 gencereun aduh 100.000 minta ke Allah Ta'ala 100.000 gencereun napa sholat 100.000 keng cek mon datang dari Mekah cek roce pas ya canda pun kiai mon dari Mekah sholat sekalian badan 100.000 meneng Indonesia atau sabejeng tak rapai gue bawa ajak macam ya pergi ya betul sih senikan nih kan jalan 100.000 kena yang disa gua mau ke Indonesia tak kening pada bayi ini kudu salat juga ketika entoh kulaban panjenengan supaya tabung karena aku kulaban panjenengan panikah si bisa ngangkes kulaban panjenengan aku Gusti kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah wal habibul ladzi turja syafa'atuhu
likulli haulim minal ahwali muktahimin. Wal habib jeung nabi ni ka habibullah kakasin Allah turja syafa'atuhu saya harap syafaatah lah tabungna kula dak ka ulama dak ka guru sampai dapat kanjeng nabi saya harap syafaatah likulli haulim minal ahwali muktahimin itinan pakai buku aku tak nama peburuan pun kun syafaatan Nabi Muhammad bisa ya harap kula pun panjenengan seteje para santri tantun pun gelok lambat nika pun jadi karena senika bayin cuma kula nyoon kerukunan antarna saya tak datang mungkin karena berat kelakuan atau eman kepenghasilan seket betok lema atau tikal mak yusul lagi beda kayak gafur beda punya kiai anu kiai minta genteng wah minta genteng si are tak laku sehari kan betok lema minta genteng kiai tikal ngalah lagi ya gule merdeka lagi ngalah lagi zakat lagi saya kada harta gula sini ibu kia bi gula estoh lillahi taala nika gula demi Allah gula beri memberi seminta si orang lain ni beri kok orang lain ni beri apa le santri minta andi beri minta gente betul lema satu sama mana kau nak polong sepenting apa polong penting apa polong hak nika mek gula anu gugat nika beda kayak gabur beda anu nika pentang gula daftar nyaman saya potong pekerjaan 1 hari 75 karena muang kelakuan jangan seare bedaan di sini kerja ini kelakuan lah kedua lah terus betok lemak ya kita ini kalau betok lemak jadi kayak apa orang ngaban guru kayak atu bereng atu kia na orang tuan na atu kia guru na atu kia nyon aba entibiin masa rogi jadi kan pas erekan waktu adalah PC gua waktu adalah uang Aki payah mensenika kantor beni Malaysia lah beni Malaysia ni kasapuan ni kebenaran tak ada orang juk tojuk coba orang mau tamu yang rogi dan pese polan senika ampun je senika pas tak ibadah sekali berem tak nyambung ke guru Pak Diki beda prei perak minggu ni mon minggu beda ni mon tak minggu tak campur elang anak ni begedu anak ni betorok embuk pipan ala kok kapi angok majer nika dan nika Indonesia tak ngak nikah punya waktu kosong kaangkui ibadah ka Allah kaangkui kela tolong menolong sesami Islam tolong menolong nika jaring beni rogi kalau panjenengan setuju tak rogi along polong ketika itu insyaallah ki along polong sampai ka ku ya juna Allah amin Allahumma amin ben paringna setuju santri alumni semelar lambo pondok saya salah saya macam masalah gula punya pora saja wakil abah gula suatu aja cendik kesalahan beri pesantren ya, tambah pasal polong aduh tambah masya Allah kesoon ya, tambah pasal polong jadi karena mendeng mondok ini kesukaan banyak insya Allah bersalah insya Allah kadang-kadang bacaan kancan yang kuy kan sini kadang-kadang bujan kancan ni kalah kadang-kadang lebih sabuna kancan yang kuy kadang kelambin morai gesap kadang pacak ni sekut ni kan jadi kula entah ampunnya pora dak setuju nah santri-santri sendik kesalahan dak ke abah kula setuju kan abah kula ni ada bu ku aku dia mau nak kanak mulai ke bungkona kabele suruh buang kemin bentai ni gua dak masih buang kan sobung pun artena kula meriksanin kan sobung ampun jubleng sobung baano sobung oh bang dia tak tahu reng monduk reng mesti rendi salah ro jak keng kemiro mau najis jak saya ngingi ro kotoran tu mau najis apa sih mau ngamon tak keng anaan atau abe NTB atau keluarga naik kisetong aja lah ngapolong gini kamu polong nyambung ke guru nika bisa elang kakeleron na mangkan kila ampan ida buaki siapa olong seteja nika bon santri-santri seteja nika kula wakil almarhum debu sekila nika serena ampun nyampung tetih ampun kesokan nyeporah dok setuju kesalahan sebagai pesantren esona kita orang si soleh mon bini soleha paring murah rizkena sikit kepepet muka-muka bana Allah Ta'ala tulian namu jalan tulia terbuka mangki jalan kesempurnaan kehidupan dunia dan akhirat
kelakona sobaje ben Allah taala paringi lancar, paringi dapat dek Mekah Madinah, paringna orang si husnul khatimah, teti orang si ontong kelak kahidupna dengan masyarakat, teti orang si pecer potera-poteran situ je pada pada Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pesan ki sekalian aki. Saya tak kelema polong, wong keng repot lakoh, tikal gule saya majer. Demi Allah, demi Rasul, gule tidak ber majer gule. Kor apolong dari cintaan kamu red eman toko cara kelacir ni kale. Daftar ke Gafur, daftar ke Huri. Ada beda kiai, beda ke Nasir, beda kiai banyak. Nikah saksena beda Pak Guru nikah. Ustaz Edi, beda banyak tak ustaz dah sapolong nikah. Jadi usul si A kiai ke Gafur alako mone potong sehari polancaan potong dah sakak dinto. Demi Allah kula majir kor apolong kor 3 bulan sekalian nikah. Ibelia keng eman ibelia enten beni sombong kula enten tapi ongku beni keng akan deh nikah saking eman nah santreh makle along polong ben guru male along polong ben cakancan si ampun alumni male engak cek saking bedi si sobung umur setong saking sobung umur setong nikah bisa itu lagi gotong royong siapa tak datang lah tada umur itu akhir bareng lah tada umur mak tak ada datang ki tak cak ki alako ki lah ini saya tak nyaman jadi gente kelakon nah jadi wong keng tada umur genteen Fatihah ni gente Fatihah areng sareng ni cukup sekadito karena kurang lebih nyon sepora keterlambatan karena pecet oncengan saya nengi Jember kelak mesti nak kol setong jadi entar ya pelakuin apa lakuin kalau nyambung doa mari nyambung doa budak-budak sekecek buru Pak pakai ning macet geledek perbaikan apa Jun 120 atau 30 so pira alhamdulillah ki bisa notot tak terlalu lambat cukup cekak dinto penyambung asmana Pak Sumo lah ni kagunan sambil ngokolen Pak Sumo mungkin sekeluarga ben ahlina Pak Sumo ben siapa olong kapi la hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syai'un lillahi lumul fatihah. Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Abdul Rifai, Sayyidina Abdul Batawi, Sayyidina Ibrahim At-Tashuki, Sayyidina Ibrahim Al-Bajuri, Sayyidina Abi Nasr, Imam Syafi'i, Imam Al-Maliki, Imam Al-Hafi, Imam Ali Abdika Syekhna Muhammad Khalil bin Syekh Syamsul Arifin, Abdul Rahman Samsul Makatul Maqarrah bi Abdul Aziz Ismail Kanis Madin wa jami'i ahlina jaddina amina. Wa khususan liman qadar indana ya Allah. Al-Fatihah. Pak Sumo ya terakhir dia ke arwan Pak Sumo wa usulihim syaulillahi lumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati bil 'uqad min syarri hasidin idza. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun wujud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. illallah. La ilaha illallah. 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 La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa ala nabi salatullah. La ilaha illallah wa ala nabi salamullah. La ilaha illallah wa ala nabi habibullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah hamdihi subhanallahil azim subhanallah hamdihi subhanallahil azim subhanallah hamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sampai terus. Jangan kuat tak tu. Teti tu nak berki kiai oleh atu lagi ya. Ti mon tu nak gula pon cokop gula pon. Tu nak gula cokop. Tapi paring ni separa tulisan ben Allah termasuk siapa polong paring na barokah ben syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokah kula panjenengan setuju ben paring separa ibu bapa mbak guru setuju paring separa ben Allah taala Allah filahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum waj'al ya Allah qabrahum hufratan min ghafarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Khususan almarhum siapa? Pak Sumo. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afanhu waj'al qabrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan huffarin niran. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bihormatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kelak saya ada buah kilo dua kapi kat ruah. Mudah dari Fatihah, surat Ikhlas, Bismillah, kapi tu. Rabbana atina ki malai sampung ban ke gafur doa ana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina Allah jamal ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat. Allahumma usila taqabbal thawab ma qara'na wa nur ma qara'na khatmul Quran wa ratibul haddad wa ma qara'nahu min tahlil hadiyatan wasilatan nazila ila habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal mursalin syuhada sallallahu aziz ghafarallahu dzunubahum waj'al qabrahum radatan min dadil jannah wa la taj'allahu maghfir lahum warhamhum. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairal hayat wa khairal wafat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairal hayat wa khairal wafat wa khaira ma baina dzalika wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril wafat wa na'udzu min syarril hayat wa syarril wafat. Allahumma hina hayatas su'ada. Allahumma hina hayatas su'ada hayata man tuhibbu baqa'ahu wa tawaffana wafatash syuhada wafata man tuhibbu liqa'ahu wa khtim lana bi khatimatil husna wal ihsan bi lutfin wa afiyatin wa bulughil.
Allahumma farijal ham wa kashifal gham mujibu da'watal mutirrin rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma anta tarhamana bi rahmatin tughna biha Allahumma aghnina min fadlika wa rahmatika fa innahuma biyadik Allahumma inna nas'aluka ya Allah khair Allahumma inna nas'aluka ya Allah min fadlika wa rahmatika fa innahuma biyadik la yamlikuhu adun sibak rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Pola saya langkong saya musafahah di sekancaan terus ke Al Mukarram sekentok. Jadi mare musafahah terseraan iki sambil baca salawat. Kadito ya toraki degal Mukarram juga penguruh Himsas bahwa Kang Kui Korda Lumajang kadito ingin bentuk korda tersendiri tapi bukan dalam artian bentuk Himsas boleh bunten, cuman ingin bentuk korda masalah Rotibul Haddad untuk mengikat alumni sebelum Lumajang. Insyaallah Ustaz Yono coba Tat Yono saya kira ya toraki Tat Yono ya toraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur cangkolang jek ke guru abdin kento. Abdina beda saya torakinda hasil musyawarah kemarin malam Jumat sebelum mengadakan Himsas kadinto abdin saran sekancaan alumni se-Kabupaten Lumajang abadaki musyawarah dan hasil musyawarah yang perlu kami sampaikan hingga dinto situng abdina ingin membuat korda biar terorganisir. Jadi ingin membuat korda koordinator daerah untuk Lumajang dan itu pun menabi setuju sarang ketua Himsas kadinto. Jadi gunanya untuk korda kadinto abdin membentuk ketua bendahara sekaligus sekretaris beda Lumajang. Gunanya ben kadinto perlu ya toraki setung menabi beda acara napa saos kadinto kalaban beda kadinto jadi taruat soalnya alumni sebenarnya Kabupaten Lumajang kadinto bisa kocaki semburat kadinto. Jadi perlu polong boleh kadinto lebet korda kadinto. Tor ketua korda sebenarnya Kabupaten Lumajang kadinto untuk ketua Ustadz Abdus Salam. Jadi menabi beda panabasaos kadinto bisa berhubungan kelaban ketua korda ketua Ustadz Abdus Salam, untuk bendahara Ustadz Abdul Rosid, untuk sekretaris kadinto Ustadz Seniman. Terus untuk kegiatan Rotibul Haddad abdina menabi oleh itu kadinto Lumajang abadaking kegiatan TB karena sebenarnya Lumajang segejember kadinto beni aroma sebaya beni king polana tak istoka guru abdina tujuannya cuman ingin mepolonga alumni sebenarnya Lumajang cuman sakadin toh. Jadi kita menabi ini tetap Rotibul Haddatan abdina ke Jember. Mungkin sakadin toh abdina nyoon koordinasi dari ketua Himsas kadin toh. Mungkin kurang lebihnya nyoon separa sembuh desa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa benih abadiaki Himsas boleh bunten, cuman koordinator sama koordinator, cuman sebedaki rutin jelas nih kan masalah Rotibul Haddad, tapi nabi akan dia kenapa Himsas kegiatan 3 bulan sekali tetap dekat sekali, cuman kerja daerah masalah
Matur sakalangkong ada Ustadz Yono atau para Ustadz sebeda Lumajang nika memang sebetulnya selayaknya Lumajang mengadakan sendiri korda koordinator daerah dekian Kabupaten Lumajang nika abedaki korcam kordes setuju alumni bisa koordinir dari kordes korcam. Jadi insya Allah alumni bisa apolong. Deki bisa suatu saat bisa epasetong epapolong ben Jember. Mana bi Jember juga jangkauan ki korang-korang satu aja nah. Cuma sebagian tak pati apolong. Cuma alhamdulillah etembeng sobung termasuk lancar pun. Nika pun dapat kemaceng. Jadi dari koordinator ketua Himsas pusat nika matur sakalangkong manabi Lumajang kento abedaaki korda bedananang Majeng. Cuma dikembangkan korcam kordes. Jadi korcam koordinator kecamatan pas koordinator desa. Nika sangat saya dekian beberapa apa nika deki langsung deka ketuana deki bisa bersatu di antara Jember dan Majeng. Toh sebetulnya nikah selangkong saya akhirnya insya Allah nikah dari pusat bisa ngano dari Al-Mukarram dari pesantren bisa anu termasuk rencana Al-Mukarram semakin nikah tero abada akina ziarah Mekah Madinah atau umroh. Jadi dek para alumni atau simpatisan setero umroh anika dekian napa lebet Himsas kento bisa langsung dek ke kiai ya toren insyaallah kalaben harga lebih muda itu beng lainah ben tempat-tempat insyaallah terjamin senikah umroh lebih muda cuma mun pasaan bek larang senikah mun bedi pasaan muda lebih ning 10 areh mudaan boleh senikah jadi pola sengi tero umroh ya toren lebat Al-Mukarram kentoh lebat Himsas bisa kia debuna kia kele manabi alumni lebat Himsas mungkin manabi beda lebih nah deki dikembalikan deka organisasi Himsas senikah nikah lebih saya Lumajang lebat ketuana senikah dekian pas saya Jember nikah kula perlu beni pas Himsas senanganin kudu abentuk boleh dekian bagian napa senanganin deki saya langsung ke napanya mana ka Coralile pas nah jadi pola saya dekian bisa ke orang banget apa-apa debun ya kor majer di PC umpaman regen biasa sama telopolo ini sekitar telopolo beda saya di bawah beda yang abit tuh mana bi abit ning 20 areh nih kamu deen napa 10 areh 15 areh larangan anuan larangan pole beda kekorangan bisa kormajer senika ibu jadi kade ya toren tak apa arisan beda sing usul arisan umpama tak apa-apa tapi kudu iator beda sing ketuana de remacaran arisan polana mun sobung jaminan arisan kira-kira ting lamari datang di Mekah apa long melenglong beh mun pas tak majer dah remak masa songgon saya beuki ta beta engki mun teu jaminan ki mun nang lain daerah nika beda ki arisan tapi jaminan naki petok BBKB senika jaminan mun tak nika saya jual dekian bapak pas sebung sekali umpama masa dudem mati tang sokok lah bagi beune gua kita nyaman kita tere nika bisa berlanjut iki ku laku de remacarana koordinator Lumajang ban saya Jember bisa musyawarah boleh lebih lanjut selebih detail karena nikah mencangkut keuangan maaf mun masalah keuangan nikah harus kudu alot nikah mun keuangan
mun tak pahalot wah resiko mun keuangan mangkan mun kebahi panitia atau bendahara atau sekretaris kudu setepak polana uang ni ketajem uang ni paling tajem mun tak hati-hati berbahaya sangat oke aneka pengalaman sepon beda duh banyak orang seperti ampun apa boleh neka matur canggolang kiai gelek cebon kiai tero reshuffle kepengurusan bedia tero gelek beda al muhafadzah beda al ahdu kira-kira modus al ahdu apa hafadzah si hafadzah ki neka beni ajunan kiai punten neka pendapat kaum saos jadi al muhafadzah saos iki berarti pancet ki oh ki pancet cebon kiai rasa yo saya maksud supaya ibadah aki napanya mana pencerminan kata-kata pencerminan untuk melengkapi dari segala napanya mana aturan-aturan makin kan canggih senika saya maksud kula mun kula tak canggih ampun HP biasa ampun kiai dadi masalah kali to beda alumni beda Facebook atau beda khusus alumni salafiyah syafi'iyah ampun beda jadi HP Android itu beda ki bisa berlanjut bisa ya no dekien enggak pengurus ini kayak bedaki ano selayak kan ku yano masa terus-terusan senika ya mun polan dek bejerna nikah tapi sebagian pemuda malah bisa beda kegiatan menabi beda pengurus harian pengurus tetap saya sekolah kali itu bisa menengayan ke dewan pimpinan kadia saya model kali itu termasuk sing ngurusin keseoratan surat administrasi negara oh saya ki seterusnya insyaallah bisa dibenahi kento ki cepon Ustad Huri anika dalam kepengurusan nika bagian sepo-sepo pengurus tetap pas pengurus harian sebagian sedang udah saya ngurusin senika ki tapi maaf ki sedang udah cek toro aki ke zaman anika sobung bejerna singak sebung bejerna tapi mau ke sana kemari mun tak kelero di kehun ngapti mun tak kelero luang bensin kau tu ikhlas songku ki jangan lah gente deki ting beda apa pacarata tuh aja senikah tak pada le benar nih kali polan zaman akhir nikah kabero keroban korang cek mantep pak tapi instan melolo senikah sebanyak nggak nih kata santri akhir nih nggak nikah minta instan sekira pas padeng mun barokah kan tak padeng sampun depak kapok compok kadia nikah senikah nyereng beda debu saya